फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों, भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द अमल सामने आया है। क्या कहना है इस हवाले से पाक फौज के तर्जुमान का, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है लईकुर रहमान। बताइएगा लईक। जी सदर, मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातचीत के हवाले से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को एक खसूसी इंटरव्यू दिया है, जिसमें इन खबरों के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया है। और उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद खबरें हैं जो खुद साख्ता नौइयत की हैं। उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि ऐसा कोई सूरत हाल सामने नहीं है, ये तमाम अफवाहें हैं। और उन्होंने साथ ही इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में जो भारत की तरफ से मुसलसल मुख्तलिफ नौइयत की धमकियां अभी भी की जा रही हैं मार्का हक के बाद भी, उस पर उन्होंने कहा है कि इस बार हिंदुस्तान को मशरिक से जवाब दिया जाएगा और इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह भी समझने की जरूरत है कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। ये उनकी तरफ से आज इकोनॉमिस्ट के अंदर दिए गए इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा गया है। जी सर, थैंक यू सो मच। लईकुर रहमान हमें बता रहे थे। और भारत के झूठ का सिलसिला जारी है और हम ये देख रहे हैं हर आए दिन भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार कोई ना कोई नया झूठ गढ़ देती है। और इस बार भी पाक फौज की जानिब से दो टोक रद्द अमल आया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों के हवाले से। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को ये खुसूसी इंटरव्यू है। DGISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया है। भारत की तरफ से जारहियत, झूठा प्रोपोगेंडा, झूठों की एक लंबी फहरिस्त है जो ख़त्म नहीं हो रही। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक भारत के तमाम तर झूठों को डिबंक करता जा रहा है। अब भारत की तरफ से जो अफवाहें उठी थीं और जो प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की गई थी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, उसको अब द इकोनॉमिस्ट में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने क्लियरली और इस बात की तरदीद की है और इस बात को क्लियर किया है कि ये झूठी खबर थी, ये झूठी अफवाह थी, ये झूठी बाज़गश्त है, भारत की जानिब से एक प्रोपोगेंडा है और नेगेटिव लाइट में एक अफवाह क्रिएट करने की, रूमर्स क्रिएट करने की भारत की जारहियत है। इसको उन्होंने दो टोक अल्फाज में क्लियरली इसको उन्होंने तरदीद की है इसकी। बिल्कुल, और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। दिफाई तज़कियाकार वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच वकार साहब ज्वाइन करने के लिए। भारत का तो ये वतीरा ही रहा है पूरा, इनकी आप हिस्ट्री निकाल के देखें, रिसेंट हिस्ट्री में आप देखें किस तरीके से झूठ पे झूठ घड़े जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस है। और चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका डिनर हो, चाहे वो कामयाबी उनकी हो, चाहे वो कोई स्पीच पाकिस्तान में करें, फोकस किया जाता है। फिर झूठी खबरें उन्होंने बनानी शुरू की कि वो सदर बन गए, जिसकी तरदीद भी अब आ गई है। तो भारत ये सब करके क्या हासिल करना चाह रहा है? थैंक यू सदफ एंड साहिब। आई थिंक जो भारत का मीडिया, पहले उसको गोदी मीडिया क्या कहते थे, अभी उसको लश्कर नोएडा कहते हैं, बिकॉज नोएडा दिल्ली के पास एक जगह जहाँ पे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स है और ये अपोजिशन ने उनका नाम रखा हुआ। जितनी दुर्गत मूडी साहब की बनी है आई थिंक इसमें पिछले आप कह लें 2-3 हफ्ते में, तो एक तो फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा जो है मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा इनके साथ कि जब भी आप जाते हैं इट इज सच एन अपसर्ड मीडिया कि बिल्कुल झूठ और फेक न्यूज़ और एक्चुअली आपसे कंकॉक्टेड न्यूज़ लेके आते हैं। तो ये आई थिंक बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन, बिकॉज इसमें पाकिस्तान में भी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट जो है इसको आप कह लें एयर कर रहे थे, बड़ा इफेक्टिवली इसको रिबट किया गया है। मेनली भारत की हमेशा कोशिश कि 10 मई के बाद जब से उनको शिकस्त हुई है और पाकिस्तान का स्टेचर बना, फिर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का, जैसा आपने मेंशन किया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको होस्ट किया, फिर वो चाइना गए, वहाँ पे जो रिसेप्शन हुआ है, मिडल ईस्ट देख लें, ईरान देख लें, तो पाकिस्तान माशाल्लाह और इसकी पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त आप कह लें कि साउथ एशिया में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तौर पे उभर के सामने आई और यही चीज़ हजम नहीं हो रही। बाकी आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि धमकियाँ दी जा रही हैं वहाँ से, मैं तो उनको दोबारा चैलेंज किया था जी कि आपने 10 मिनट की लड़ाई लड़नी है या 10 दिन की, 10 महीने की या 10 साल की, 1000 साल की, पाकिस्तान इज रेडी। वो बड़ा अच्छा आई थिंक उन्होंने क्लियर किया भारत को कि नेक्स्ट टाइम अगर होता है देन वी स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका मतलब है कि हम डेप्थ से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है उनका जो बिल्कुल ईस्ट में इलाके हैं, चाहे अंडमान आइलैंड है या वेस्टर्न बंगाल है या ईस्टर्न सी बोर्ड है, तो इस शक में ना रहे कि पाकिस्तान की डेप्थ कम है और वो मिसाइल वॉरफेयर कर सकते हैं, अल्लाह की फजल से कैपेबिलिटी है। तो आई थिंक बड़ा क्लियरली दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि भारत का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनको क्वेश्चन कर दिया जाए
باقی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. آئی تھنک ابھی ٹرمپ صاحب نے جتنا لتاڑ دیا ان کو, آج بھی آئی تھنک 36 ٹائم انہوں نے کہا, اور اس کے بعد سینکشنز کی بات ہو رہی ہے, لاٹ آف فرسٹریشن, تو یہ آئی تھنک چلتا رہے گا. اچھا وقار صاحب, جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ڈیورنگ بنیان مرصوص پوری قوم کو لیڈ کیا فور فرنٹ سے, اینڈ دین اگین اس کے بعد میں دیکھا کہ تمام تر مسلح افواج کو لیڈ کیا, کلیدی کردار ادا کیا آپریشن بنیان مرصوص میں, پھر اس کے بعد ٹرمپ کی انکلینیشن, ٹرمپ کا ان کو دعوت نامہ آنا, اور اس کے بعد پھر ٹرمپ کے ایسے ریمارکس آنا, ہی فیلز ویری آنرڈ ٹو میٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت جھوٹ تو بول رہا ہے, پروپیگنڈا تو کر رہا ہے, لیکن بہت خوف زدہ نہیں ہے؟ جی بالکل, اس کا اگر اظہار آپ نے دیکھنا ہے, دیکھیں ہمیشہ انڈیا کی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا ذکر نہ کیا جائے, مگر خود کہتے ہیں ڈی ایفنیٹ کیا جائے. آپ ان کی لوک سبھا کا جو مانسون سیشن چل رہا ہے اس میں دیکھ لیں, آئی تھنک 70% ڈیبیٹ واز آن پاکستان, اور اگر کسی لیڈر کی بات ہی تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا میرے خیال کو 100 دفعہ ذکر کیا, اپوزیشن نے بھی اور ان کی لیٹس سے گورنمنٹ نے بھی. تو دیٹس دا کائنڈ آف آئی تھنک امپیکٹ جو ہے دشمن کے ذہن پہ ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف دوستوں میں بلکہ دشمنوں میں بھی اس کی دھاک تاری, اور کیوں نہ ہو, بیکاز آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ کنڈکٹ آف جو آئی وڈ سے وار تھی بھارت کے ساتھ, اس میں آئی تھنک پرنسپل سٹانس لیا گیا, ایک اگریسو رسپانس, ایک جاب بریکنگ رسپانس, جس میں مودی نے خود کہا جی کہ ہمارے پہ 1000 میزائل اور ڈرون فائر کی, ایسا ایسا ان کو سمجھ آ رہی ہے, بہت زیادہ ان کا ملٹری کا نقصان ہوا. تو میرے خیال میں یہ ایک ہزیمت ہے بھارت کو, جو صاف ظاہر ان کو ہضم نہیں ہو رہی, لیکن پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم نے اگلی جنگ کی تیاری کر لی ہے. یو کین کیپ کاؤنٹنگ دا لاسٹ وار, وی آر انشاءاللہ ریڈی فار دا نیکسٹ راؤنڈ اگر ہوتا ہے, اور اس میں میرے خیال میں ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ ہو جائے گی اگر بھارت نے ٹرائی کی. تو آل ٹولڈ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو ملٹری لیڈرشپ, اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس کو لیڈ کیا ہے ان ٹرمز آف اسٹریٹجائزنگ, اس کے بعد کس طریقے سے تینوں فورسز کا یوز ہونا, اور اس میں ایئر چیف کا بہت بڑا رول رہا کہ انہوں نے پھر جس طریقے سے ڈے 1 ہی ایسی اسٹیج سیٹ کر دی, پھر باقی سروسز کو بھی بڑی آسانی ہوئی. تو یہ جو آئی تھنک چیز ہے بھارت کی جو ہزیمت ہوئی ہے اکراس انٹرنیشنل کمیونٹی, بیکاز ویسٹ میں بھی ایک اس کا اورا تھا جی بھارت چائنا کے اگینسٹ تیار کیا جا رہا ہے, اور آج یہ تقریباً ملتے کرنے پہ آ گیا, چائنا کے ساتھ بھی چاہتے ہیں جی ریوائیو ہوں, لیکن پاکستان کے بارے میں آئی تھنک جھوٹا پروپیگنڈا جاری رہے گا. لیکن گڈ ٹو نو اٹ کہ وہاں پہ کافی زیادہ چوٹ لگی ہے, اور ان کے ذہنوں پہ ابھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام جو ہے وہ بالکل سوار ہوا. بالکل تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار ہمارے ساتھ تھے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے فرسٹریشن کا اس وقت بہت زیادہ شکار ہے, اور جس طریقے سے کامیابی سے لیڈ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, وہ کامیابی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو جو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے سوالوں کا جواب بھارت دے دے تو وہی کافی ہوگا. جھوٹ گھڑنے سے ان کے بیانیے کو کوئی کہتے ہیں نا, کوئی اس کو اسٹرینتھن اس میں نہیں آ سکتی, کسی بھی طریقے سے اس میں ویٹ نہیں آ سکتا. سو بھارت کی جانب سے جھوٹ جاری ہے, کبھی وہ کہتے ہیں جی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کبھی وہ کچھ اور جھوٹ گھڑ دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہر بار ہزیمت کھانی پڑتی ہے, اور ہم ایک ایک کر کے یوں ہی ان کے جھوٹوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے.